हेलो। हाँ बाबू से पुलिस पूरा सुनलु क्या नहीं। पैसा पठेଇ ଦେଇଥିଲି ଯେ କେବେ? ଆଜି ପଇସା ନାହିଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଭାଇ। ଦେଖି ତ ତୋର ମା ଭିତରେ ଦେଲେ କରିକି 1000 ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲା ହେଟା ପଠେଇ ଦେଇଥିଲି ତୁ ଚିନ୍ତା ନାଇଁ କରିଦେବୁ ତୁ ପାଠ ପଢ मम्मी पैसा मांगी ना। କାଜ ମାଗେ ବେଟା କାଜ ମାଗେ पापा मामू हमको कितना खाना पसंद जानी सको फिर काय जी तक मामू अगर 3-4 दिन आगु 1000 टका नहीं थी कहीं छो फिर पैसा मांगी आई छो मुई तो कहू जे ना तुम्हार पिला আছে এদিকে যে চাষ বাস করাবো খালি পয়সা খরচা করুছ आ पैसा पतर छिनी नै हेबे काली आरे कॉल करो हेले कहनी तो नानी ଦେଇଥିଲେ आगु नै करतो केते दरकार 1000 हाँ जे कहाँ ना बाबू ये काम कहदेले काम ହେଇଯିବ ତ ଅନ୍ଧାର କାମ ସବୁ ଲେଖିବ ହଁ ମାନୁଛେ ଆମ ଲାଗି ଅନ୍ଧାର ଟିକେ ଅଧିକ ଅଛେ ହେଲେ ଦିନେ ଦିନେ ସରୁ ଚିନ୍ତା ନା କିଏ ହବା ନା ଆଉ ସେ ଉଠିବା ଲାଗି ସବୁ ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଛି ବି କରୁଛେ